هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لازلنا في سلسلة التعريف أو نشر بين الناس معنى الإيمان. On est toujours dans la chaîne de la foi. نحن قلنا بأن الإيمان هو عقد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان يزيد بالطاعات وينقص بماذا؟ بالمعاصي. On a dit que la foi, ça commence par quoi? Par le cœur. Ça se traduit par quoi? Par ce qu'on dit et par ce qu'on fait. La foi, elle augmente avec quoi? Avec l'obéissance, et elle diminue avec quoi? Avec les péchés. ونحن ذكرنا يوم أمس مسألة الطاعات. On avait parlé يعني de l'obéissance etc. ويزيد بالطاعات. يعني الإنسان ما يجي يقول لك أنا الإيمان تاعي هبط. Il y a pas mal de gens qui disent ouais mais j'ai la foi elle est faible etc. نقول له عليك بماذا؟ بالطاعات. Tu dois obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu accomplis, tu fais ce qu'Allah azza wa jalla t'a ordonné de faire. Mais il ne faut pas oublier qu'elle diminue avec quoi? Avec le péché. Et subhanallah al-azim. يعني هذا الإيمان هذا cette foi هذه elle diminue, elle baisse avec quoi? Vous savez que je vais vous dire, je vous raconte juste une chose. Il y a un homme et une femme. Et cet homme et une femme, ils étaient mariés dans un pays musulman. Après ils ont décidé de quitter le pays musulman pour venir ici en France. Au bout d'un an, à peu près comme ça, si c'est pas un peu plus, c'était le mois du Ramadan, l'époux il a décidé de ne pas jeûner. Sa femme, elle lui pose la question, pourquoi tu ne veux pas jeûner? Il lui a dit, mais pourquoi je jeûne? Est-ce qu'il y a un Dieu, existe un Dieu, etc. etc. Subhanallah al-azim. Après, quand on se pose la question à la femme, quand elle m'appelle et tout ça, je lui dis, mais qu'est-ce qu'il faisait cette personne quand il est monté ici en France? يعني هذا الإنسان كان في البلاد كان يتردد على بيوت الله يعني يروح المسجد il va à la mosquée etc. Il rencontre les gens, ils lui font le rappel. Vous savez comment ça se passe معنا عليه. لما جاء لهنا يعني حب يتفنس. Il voulait être, comme c'est le cas de pas mal de gens, il voulait être زعما il voulait se désintégrer. Il a commencé à fréquenter les gens qu'il ne faut pas et tout ça. حتى دخلوا له في الراس نتاعو بأنه لا يوجد إله. Ils ont fait rentrer ça dans la tête. لا يوجد إله. ومن بين الأمور التي قالها لزوجته, parmi les choses qu'il a dit à sa femme, il a dit pourquoi il y a toutes ces problèmes-là, les guerres, les gens qui meurent, le corona, etc., etc. Il a dit, نعم, قال لها أين هو هذا الإله? Où il est ce Dieu? Subhanallah al-azim. Il suffit juste que tu t'éloignes de l'endroit de l'obéissance, etc. Tu vas tomber sur quoi? Tu vas tomber sur le chemin du diable, subhanallah al-azim. Ça se peut qu'il y a des gens qui ne vont pas arriver jusqu'à devenir laïque ou là jusqu'à athée, plutôt athée, ou là devenir des mécréants, etc. Mais c'est un chemin vers ça, subhanallah al-azim. فلذا نقول ينقص بالمعاصي. Le fait, écoutez-moi bien, le fait que tu fumes la cigarette, ça diminue de ton péché, ça diminue de ta foi. La cigarette, ça. Nous, il y a certains gens, ils te disent, moi je fume, mais la foi, alhamdoulilah, je vais à la mosquée, etc. Madame, tu as سمحت للنفس نتاعك, puisque toi tu t'es autorisé de commettre un grand péché, parce que fumer c'est un grand péché, ça rien c'est ça. Mais dans le kaba'ir, je sais qu'il y a des fumeurs qui sont là et tout ça, هذا من كبائر الذنوب, parmi les grands péchés. خلاص الإيمان هذا راح يزيد ولا راح ينقص؟ راح ينقص سبحان الله العظيم. Il va diminuer سبحان الله العظيم. Je vais juste vous donner un exemple, des exemples qui sont réels. Tout à l'heure j'étais avec une personne, il me dit que lui il ne pouvait pas jeûner. Le fait qu'il ne pouvait pas jeûner, médicalement il est malade. Il doit nourrir quoi?
Un pauvre. Ça, chaque jour, il doit nourrir un pauvre. Allez, tout simplement, elle fidya. On l'appelle le fidya. Il m'a dit, depuis des années, j'ai jamais sorti el fidya. Pourquoi? La cause, c'est quoi? Il m'a dit, j'étais un grand fumeur. Il préférait acheter la cigarette, ça veut dire commettre le péché, que payer quoi? Le fidya. Et là, il me dit, est-ce que j'ai une excuse? Non, tu n'as pas d'excuse. لماذا؟ لأن هذا الإنسان لم يكن معوزا. Est-ce que c'est une personne qui n'avait pas de l'argent? Non, c'est une personne qui avait de l'argent. Mais il a préféré faire quoi? La désobéissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça quand on sort de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, il y a des gens qui fument. Quand ils fument, il lui faut de l'argent chaque jour. Ça, c'est ça. 15 ou 20 euros, Allah ta'ala, a'la wa a'lam. Il commence à prendre de l'argent de ses enfants, comme par exemple les aides données par l'État. C'est des aides qui sont données au foyer. يعني تشمل ماذا؟ تشملك أنت والأولاد والزوجة. Ça rentre dedans. Toi, quand tu prends de cet argent-là, hein, tu prends de cet argent et tu vas acheter la cigarette. هل تكون قد ظلمت أم لا؟ Est-ce que tu as commis de l'injustice ou non? Tu as commis de l'injustice. نعم بارك الله فيك. لأن هذه الإعانة هذه الزكاة elle a pour but de subvenir aux besoins du foyer, pas de tes cigarettes. لا إله إلا الله. شوف يعني تلقى ربك جل وعلا وأنت محمل بالذنوب. Ça veut dire tu racontes ton Seigneur et toi tu portes quoi? Les péchés. Et سبحان الله العظيم. لذا الإنسان عليه ماذا؟ إذا أراد أن يكون له إيمان قوي. Si tu veux avoir une foi, masha'Allah, etc., فعليك أن تبتعد من المعاصي. صح؟ Mais dès que tu tombes, tu dois témoigner des péchés. Mais dès que tu tombes dans le péché, tu fais quoi? تتوب وتنيب وتعود إلى ربك جل وعلا. Tu te repens de suite. يا رب اغفر لي. يا رب اسمح لي. إلى غير ذلك. هكذا لابد أن يكون المسلم. إذا نقول يزيد بالطاعات وينقص بماذا؟ بالمعاصي. Ça diminue avec quoi? Avec les péchés. لكن هل نحن نسعى لأجل ذلك؟ احنا مثلا نقول مثلا أنتم تعلمون أن هناك حديث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الطويل يقول وتصفد ماذا؟ فيه الشياطين. Ça veut dire que les chayatines ils sont enchaînés. Quand on dit enchaînés, est-ce qu'ils sont attachés avec les chaînes? Non. Non. Et ça veut dire quoi? Ils sont pas là. كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال يعني يعني هذه الشياطين هذا الجن اللي غدك الشياطين etc. لا يفعلون ما كانوا يفعلونه في السابق. Ça veut dire qu'ils ne vont pas faire, ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils faisaient, tout ce qu'ils faisaient auparavant. Pourquoi? Il y a plus de hanches que de chairs. Non, rien à voir. Il y a plus de jambes bien que de manches. Non. Un petit peu. علاش؟ لا لأن الإنسان في شهر رمضان لكل ما يصلي شو يولي؟ يصلي العبادة سبحان الله العظيم. صح ولا ماشي صح؟ Il commence à faire la prière. Les gens qui ne donnaient pas sadaqa, ils commencent à donner sadaqa. Les gens, ils vont fréquenter les mosquées. De plus en plus, ils sont dans les mosquées. إلى غير ذلك سبحان الله العظيم. صح ولا ماشي صح؟ ولكن هذا حفظكم الله هذا ليس معناه. Ça ne veut pas dire que certains, on les voit dans les garments, on ne les voit pas. Même s'ils jeûnent, etc., on les voit dans les garments ou non? On les voit dans les garments. Ils ne baissent pas le regard, etc. Ça, fait ou la fait. Il y a des gens qui grattent. Ils grattent. Millionnaires, etc. Il y a des gens qui s'assoient dans les bars. Et tu dis, je jeûne, mais je m'assois dans le bar. Parce que العادة نتاعو أنه يجلس في الحانات. Son habitude في الحانات. نعم بارك الله فيكم. من الذي ينجو؟ شكون اللي يسلك؟ من؟ شكون؟ هو الذي ماذا؟ يقبل على الطاعة في هذا الشهر. شهر رمضان. Ça veut dire qu'il va vers l'adoration et vers l'obéissance envers Allah subhanahu wa ta'ala pendant ce mois. C'est que الشياطين صح؟ لا تستطيع فعل ما كانت تفعله ماذا في السابع. Ça veut dire qu'elle ne fait pas ce qu'elle peut, qu'est-ce qu'elle faisait. Ça veut pas dire que... Mais les gens, pendant le mois du Ramadan, qui sont vraiment sortis, de l'égarement, etc. Quand il va, هذا وش يحصل لهم؟ يلعب بهم الشيطان ولا ما يلعبش بهم؟ يجوا avec eux الشيطان. إذا ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول لأن الشياطين لا تستطيع فعل ما كانت تفعله في ماذا في السابق. Elle ne pouvait pas faire ce qu'ils faisaient les gens في السابق.
احنا مشكلتنا هذه بارك الله فيك، نحن مشكلتنا أن الناس أصبحوا لا يغتنمون ماذا؟ لا يغتنم مواسم الطاعات. باسكو في مواسم الطاعات أنا مثلا ما نصليش، جو في با لا بريير. لو موا دو رمضان إلي رونتري، جو دي نون شهر رمضان الناس قاعد تصلي تو الموندي في لا بريير اكسيتيرا، نروح نصلي يا خويا كيما الناس نروح المسجد اكسيتيرا. صح ولا ماشي صح؟ خلاص أقبل في شهر رمضان على il y a des gens qui continuent, il y a des gens qu'est-ce qu'ils font? Ils s'arrêtent, subhanallah. Même il y a des gens, avant le mois du Ramadan, avant la fin du mois du Ramadan, ils commencent à sortir. Pour lui, il a prié, il a jeûné, etc. C'est beaucoup pour lui, subhanallah al-azim. صح ولا مش صح؟ لكن لو دخل في الطاعة وفي العبادة بنية خالصة وبإخلاص، ماذا يحصل؟ ما يحبش. S'il rentre avec une sincérité, avec une bonne intention, est-ce qu'il va s'arrêter ou non? ربي وش يقول لك؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. مخلصين avec une quoi? Avec une sincérité يا عباد الله. مخلصين له الدين حنفاء، تقبل على ربك جل وعلا بقلب يريد ماذا؟ يريد الطاعة، يريد حب الله جل وعلا، يريد حب النبي عليه الصلاة والسلام، بقلب يحب الصلاة، بقلب يحب الركوع، يحب السجود، يحب الصدقة إلى غير ذلك. C'est comme ça que tu viens. Nous malheureusement, plus que les années passent, peut-être que vous avez remarqué, ya ibad Allah, hein, les gens avant, ils attendaient le mois, sans parler de Salaf, hein, parce que Salaf quand ils jeûnaient le mois du Ramadan, pendant 6 mois, ils invoquaient Allah Azza wa Jal pour qu'Allah Azza wa Jal il accepte d'eux. يعني 6 أشهر وهم يدعون الله جل وعلا يتقبل منهم. Après les 6 mois هذا يدعون الله جل وعلا أن يبلغهم رمضان. Et les 6 mois, ils invoquaient Allah Azza wa Jal pour que يعني Allah Azza wa Jal يعني il leur donne une longue vie. Mais pourquoi? Pour qu'ils soient parmi ceux qui vont jeûner le mois du Ramadan. فالأمور تغيرت الآن. Les choses ça a changé complètement. عندما انحرف الناس وعندما يعني استحب الناس الضلال على الهدى. Quand les gens ils ont aimé l'égarement sur الهدى تغيرت أحوالنا. On a changé سبحان الله العظيم. وهذا نراه معاين حفظكم الله. Normalement par exemple, là il y a un cours après العصر. صح ولا مش صح؟ Un cours, en sachant que les mosquées, la majorité sont fermées, hein? Dès qu'ils finissent la prière, ils nous disent tu sors dehors, il faut qu'il y a 30 personnes, il y a une séparation et tout ça. Ça, c'est ça. ماذا يفعل الإنسان normalement? Dès qu'il voit une mosquée, il y va. صح مش صح؟ مش مفتوح، il y va. لماذا؟ حتى يغتنم الفرص، حتى يتحصل على الأجر، pour qu'il a la récompense يا عباد الله. لأن الأجور مضاعفة يا عباد الله في شهر رمضان. الأجور مضاعفة، elle est multipliée pendant le mois du Ramadan. نعم بارك الله فيك. إذا كان السلف يكون عنده دكان إلى ماغازا يغلق دكانه يفرم son magasin ماذا يفعل؟ يلجأ لماذا؟ il va vers quoi؟ لقراءة القرآن. نعم للمكوث في المسجد pour le Coran, pour rester à quoi? Pour rester à la mosquée. هذا هو حفظكم الله ليش حلق الذكر حلق العلم. وكان هذا هدي. شوف هذا هدي الأئمة وهدي السلف. C'est comme ça qu'ils étaient سبحان الله العظيم. هذا هديهم. أين نحن من كل هذا؟ الناس الآن أصبحت تتصرف تصرفات يا عباد الله خاطئة لا ترضي ربنا جل وعلا. Les gens ont commencé à faire des choses qui n'agréent pas Allah subhanahu wa ta'ala. وكأن هؤلاء الناس دخلوا الجنة ورأوا أماكنهم وتربعوا فيها. C'est comme il a vu sa place au paradis, mashallah, moi j'ai ma place, je fais ce que je veux. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الإنسان عليه أن يتدارك قبل الندم. سبحان الله العظيم. اسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن في الجسد مضغة. Dans ce corps il y a un morceau de chair. إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. C'est le qalb يا عباد الله. Ça veut dire que si le cœur il est bien, il y a tout qui suit. Moi tout à l'heure je racontais une histoire à notre frère. Je lui racontais, je lui dis regarde عندما دخل حب العبادة في قلوب الصالحين. Quand l'amour de l'adoration est rentré dans le cœur des pieux يا عباد الله. راجل كان ضرير. Un homme non-voyant سبحان الله العظيم. جعل حبل يا عباد الله من بيته إلى المسجد. Il a fait une corde de chez lui
jusqu'à la mosquée. فكان يستيقظ إلى صلاة الفجر. Il se réveillait pour la prière تاع الفجر سبحان الله العظيم. وبعدين ثم يتوضأ في الوضوء. يجي ولاده يقولوا له يا أبتاه. Ses enfants ils lui disent يا أبتاه أنت ضرير عندك عذر سبحان الله العظيم. Tu vois pas, tu as une excuse. يعني وانت رايح المسجد في ظلمة الليل. avant الفجر رايح المسجد. سبحان الله العظيم. Il fait nuit. قال كيف أسمع حي على الصلاة حي على الفلاح ولا أستجيب لنداء ربي. Il leur a dit comment j'entends ça et j'obéis pas à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. هكذا كان الصالحين هؤلاء الذين يريدون ماذا؟ الآخرة يا عباد الله. إذا الإنسان يبدأ إذا أراد أن يقوي إيمانه. Si tu veux renforcer ta foi فعليك بماذا يا عبد الله؟ Qu'est-ce que tu dois faire? فعليك بمراقبة قلبك. Tu dois surveiller ton cœur. وسمي القلب قلبا لكثرة تقلبه. Pourquoi le cœur on l'a appelé un cœur? Parce qu'il se retourne. Ça veut dire que tu dois toujours être attentif. Subhanallah al-Azim. Je vois que la foi elle a baissé un peu. فالإنسان يهرع إلى الصلاة. Il va prier. يهرع إلى المسجد. Il va à la mosquée. يهرع إلى الرفقة الصالحة التي تذكره بماذا؟ تذكره بالموت باليوم الآخر بنعم الله رب العالمين. Celle qui lui fait rappeler la mort, l'enfer, le paradis. Elle lui fait rappeler les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. ربنا جل وعلا يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا عباد الله قلب سليم. الإنسان الذي يفسد قلبه parce que أنت راك تفسد فيه. C'est toi qui es en train de le détruire سبحان الله العظيم. هذا هو حفظك الله. عندما يعني تخالط رفقة السوء. Quand tu fréquentes la mauvaise fréquentation. نعم. Quand tu vas dans les endroits qui agréent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu empêches les gens de faire le bien. Quand toi tu fais le mal. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de détruire ton cœur يا عبد الله. نعم. فعليك أن تستيقظ قبل فوات الأوان. C'est pour ça on doit se réveiller قبل فوات الأوان يا عباد الله. قبل فوات الأوان. Avant que ça soit ماذا؟ Avant que ça soit trop tard. C'est ça ce qui nous manque نحن يا عباد الله. نحن الآن في شهر رمضان بارك الله فيك. كم ضيعنا من رمضان؟ La question qu'on doit poser, on a perdu combien de Ramadan? كم ضيعنا من رمضان؟ كم من كان يتمنى أن يصوم معنا؟ Combien de personnes ils avaient ce souhait, se préparer pour jeûner avec nous? وقد واروا الثرى. Et maintenant ils sont من سكان القبور parmi les habitants de la tombe. لا إله إلا الله. الإنسان لا يتذكر سبحان الله العظيم. ألا يتذكر الإنسان ويعلم أنه ميت وأنه ملاقي ربه جل وعلا. Est-ce qu'on ne sait pas qu'on va mourir, on va rencontrer notre Seigneur? والله جل وعلا سائلنا يوم القيامة. يا الله عز وجل il va nous questionner سبحان الله العظيم. القاضي عياض يروي لنا وهذا رجل من الأئمة من سلفنا الصالح. هذا القاضي عياض يجي مر عليه يعني رجل فقال له كم عمرك؟ il lui a dit tu as quel âge؟ قال له 70 سنة. j'ai 70 ans. فقال له منذ 70 سنة وأنت تمشي إلى الله. il lui a dit pendant 70 ans et toi tu es en train de marcher vers Allah subhanahu wa ta'ala. قال له نعم. فقال له إذا علمت فقال له إن لله وإنا إليه راجعون. Cet homme il lui a dit on vient d'Allah et on va tous retourner d'Allah azza wa jal. فقال له إذا علمت أنك لله وأنك إليه راجع فأعد للسؤال جوابا. Prépare aux questions quoi? Prépare des réponses aux questions التي سيسألك عنها الله جل وعلا. هكذا لابد أن يكون المسلم. هكذا لابد أن يكون المؤمن. الإنسان المؤمن الذي يعمر حياته بماذا؟ بالطاعات يا عباد الله بالخير. لأنه يعلم أنه سيلقى هذا الخير وهذه الحسنات يلقاها عند ربه جل وعلا. Parce qu'il sait tout ce qu'il a fait il va la trouver chez Allah subhanahu wa ta'ala. نعم تزودوا فإن خير الزاد ماذا؟ التقوى مش الدراهم يا عباد الله. c'est pas l'argent. نعم c'est pas le magasin, c'est pas le restaurant, c'est pas le manger. تزودوا ça veut dire faites cacher سبحان الله العظيم. فإن خير الزاد ماذا؟ التقوى. والتقوى أن تجعل حاجزا بينك وبين غضب الله وسخطه. Une barrière, ça veut dire que toi tu fais rien qui agrée pas
يعني les choses qui agréent pas Allah Azza wa Jal, tu les fais pas يا عباد الله. ونحن قلنا يوم أمس قلنا بأن الله جل وعلا خلقنا من أجل عبادته. Allah Azza wa Jal nous a créés pour l'adorer. والله لم يتركنا عبثا أو لم يتركنا هملا. نعم أنزل إلينا كتب وأرسل إلينا رسل، il y a des livres, il y a des messagers, etc. سبحان الله العظيم. نعم خلقنا من أجل أن نعبده، l'adoration. والعبادة يا عباد الله هي كما عرفها، هذا التعريف المشهور سي لا ديفينيسيون يعني كوني، وهو تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية ورحمه الله تعالى. يقول هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. l'adoration c'est tout ce qu'il aime Allah Azza wa Jal, tout ce qu'il agrée Allah Azza wa Jal من الأقوال يعني les paroles والأفعال et les actes الظاهرة والباطنة intérieur et extérieur. هذا هو مفهوم العبادة يا عباد الله. C'est ça la définition de l'adoration. فعلينا أن نتقي الله رب العالمين يا عباد الله. On doit avoir la crainte d'Allah Azza wa Jal. ونعود إن شاء الله ونحن بداية رمضان. Là on est au début du mois du Ramadan. صح ولا مش صح؟ وأنتم تعلمون بأن الوقت يجري. Le temps il est en train de courir سبحان الله العظيم. وأنا عندما أقول يكور يعني بركة الوقت مشات يا عباد الله. بركة الوقت مشات يا عباد الله. وهذا كل يوم يا عباد الله يمر عليك فإنه يقربك من موتك ومن قبرك. Chaque jour il passe, hein, il t'approche. C'est pas la fête parce que les gens ils passent la fête du Ramadan. Non, il t'approche de ta mort, il t'approche de ta tombe. سبحان الله العظيم. إذا الإنسان يسأل نفسه ماذا أعددت لتلك اللحظة وماذا أعددت لأول ليلة في قبرك. Pose-toi cette question, qu'est-ce que tu as préparé? Qu'est-ce que tu as préparé pour cet instant, par de la mort, subhanallah al-azim. Et qu'est-ce que tu as préparé أيضا à la première nuit que tu vas passer dans la tombe, subhanallah al-azim. الإنسان لا ينفعه إلا عمله فقط، إلا عمله. وها نحن في موسم من مواسم الطاعات. نعم، et nous on est devant une occasion. الأجر فيها مضاعف، la récompense elle est multipliée. Une saison d'adoration, d'obéissance d'Allah Azza wa Jal. فعلينا بارك الله فيك أن نغتنم هذه الفرصة. On doit profiter subhanallah al-azim. Et vous le saviez cette année ya ibad Allah, d'habitude les gens ils m'annoncent la mort des gens etc. Faites leur dua. Mais cette fois-ci c'était plus. Dans les téléphones, tel il est mort, l'autre il est mort, l'autre il est mort. Subhanallah al-azim. La ilaha illallah. ومع هذه الكورونا avec ce virus subhanallah al-azim, combien de personnes ya ibad Allah ماتوا جزاكم الله خير ولم يغسلوا ولم يكفنوا ولم يصلى عليهم. Ni on les a lavés, ni on leur a mis linceul, ni on a prié sur eux subhanallah al-azim. أخوكم الآن الضعيف إلى الله. Moi, le faible ya ibad Allah, le pauvre, je restais à l'achiment subhanallah al-azim, je suppliais les, comment on les appelle, je suppliais les gens de la mort etc. pour que je fais tailler mon moment. Peut-être que vous ne le savez pas, mais je vous le dis quand même, subhanallah al-azim. Je restais devant la porte de l'achiment, la mort de l'achiment. Je leur dis s'il vous plaît, laissez-moi juste leur faire tailler mon moment. Le corps on n'a pas, mais s'il vous plaît, barakallahu fikum. Wallah al-azim, une fois j'ai pleuré, subhanallah al-azim. Une fois il y avait une jeune fille, elle est morte, subhanallah al-azim. Et cette fille, elle avait 12 ans, 13 ans à peu près, subhanallah al-azim. Pareil, le Covid. Elle est morte. Je supplie avec ta langue. Je supplie. Il m'a fait rentrer dans une salle. J'ai pris un peu d'eau. Subhanallah al-azim. Je lui mets de l'eau, je lui fais tayammum, etc. Avec les gants, le masque, etc. Et j'ai prié sur elle. Et elle est partie à subhanallah al-azim. Vous ne voyez pas ça, subhanallah al-azim. Pourtant, ces gens, ils étaient avec nous. كانوا معنا حفظكم الله. كانوا معنا وكانوا بيننا بارك الله فيك. هذا مش راح حاصل في هذه الدنيا يا عباد الله. C'est ça ce qui est en train de se passer subhanallah al-azim. إذا لم تدركوا أنفسكم أنتم. Vous, كما يقول الشيخ ربيع رحمه الله تعالى، الإنسان أولى بنجاة نفسه من غيره. أولى بنجاة نفسه من غيره. Sauve-toi يا عبد الله. Sauve-toi يا عبد الله. Ne regarde pas l'autre ce qu'il est en train de faire ou l'autre il a dit, il n'a pas dit. Regarde-toi يا عبد الله. كيف أنت مع ربك جل وعلا. Comment toi tu es avec ton Seigneur. لماذا؟ لأنه سيأتي عليك وقت وتفارق هذه الدنيا. viendra un temps tu vas quitter ce monde. نعم بارك الله فيك. كما فارقها النبي صلى الله عليه وآله. الصحابة رضي الله عنهم. الأئمة السلف. نعم.
تدخل أنت وعملك. Toi et tes œuvres, toi et tes œuvres. Ne laisse pas quelqu'un d'autre t'éloigner de l'adoration et de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. أقول ما تسمعون وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم.